بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. سلام عمل العالم كنكم لازم نفساوي channel تكاتل زلخم. نأجزي أبير بيتسب نادينا نقدس قدوسان دينجل مريم مفكرتي كم يكنيخم كم يعلخم. قدوسن حيالن بروخن أملاخن أجزي أبير زخبرن زتمسجنن يخون. لومي كم نأجزي أبير أملاخنا قدوس فقاد. نعسران شدشتن عمت الزاكل ولا رزين برم حججن دحر نويح جزية دحر نويح مسمام ولا ركاب زرخبو ولدي كابتن نساتم زجبرون زتعجسون كاو تبجسنا لومي كنا مهارينا عرستي بنا يزلنا أشن ساعن زبلي كم زفلت مصحف قدوس ناي كل مريحيو ناي حدا كريستيان نابتي نسخو بصحو زلو ومدب نابتي أملاخ زركبلو بوتا نابتي ناي كبري بوتا نابتي ناي زفان بوتا نوصالو منقدنا كارتانا مصحف قدوسي سلازم مصحف قدوساو مسرت لومي كنزرر بينا قدمي جن كمزا قديمه زغلصقو نعسران شدشن عمتات اب حدار كاصنيخا منبار مصمام قليل ايكونن مخنياتو لومي انتدا ناي بزحات سب حدار فتشنا خوينا ولاد زي ولد انتدا خوينم زاتي خيا زلخان تايا ازيتي خيا زلخن تايو فتحيا ندو فتحيو غزيخ كو يخيد يزلو فتقوموا للكي كاب كال زيت فتني كاب كال فتنا تباله زبتاتن حدار بزحي بزي حدا ولدي يدوي اتو بتي بيتسب اتو بتي قلتهم عرختي اتو محازتي اتو حدار زبتات اللومي ازي بزحي سلازي انت واحد غزيه كبير لاغزيابير እግዚአብሔር ዝገብረሉ ሰዓት ስለዘሎ ንሕና ኩሉ ግዜ ወላ እኳ እንተ ደንጉ የተጸበዮ እንባቆም ዝበለና ነብዩ እዚ እግዚአብሔር ብርግጽ ከመጽእ ይልና ግን ወላ እኳ እንተ ደንጉ የተጸበዮ ስለዚህ እግዚአብሔር ሎሚ ወላድ ከበና ከባረኸና ማዓስ ከም ዝመጽእ አይንፈልጥን ነሃና ደንጉ በጽሕዋ ዓቢ ዝኾን ነቢ ሳሙኤል ወሊዳ ነሃና ንኢያቄምን ደንጉ በጽሕዎም ورح الزخونات قدست دنجل مريم وليدهم نكهن زكرياسن إلسابيتن دونجي بصحوهم كوخب زخون ولاد يوحنس وليدهم سمون أكليسيا نوي عمتا تصبيهم قبر منفس قدس زاكل نانا بسن نانا مرتن كغز زخل ولاد وليدهم بزحات نمن تقسنا من كنقدف سلازي نوي تصبيهم زرخبو ولاد كبور زخون ولاد رخيبهم يمه لمون مخانات تخونا ولاد تسألنا دكتور وين كي ترفع ولاد كتولد أي تقولنيكم عدميكم حالفين انتبهلنا نابرها نذكرهم نابرهم نذكره نسراو نذكره بزحات مخانات زنبرو ولاد زولدو سلازلو مالتي سلاز እግዚአብሔር ከበጽሐና ይሞ ትዕግስት ገርና እግዚአብሔር ንጸበዮ ዝብል መልእክት ዘለኒ አለኒ ማለት ነው ስለዚህ ሎሚ ከም ትስተገብረሎም ግን ከም ትخገብሮ ዝግባኻ ዘይገበሩ ወለድ ስለዝኾኑ እሙኻ ቀሽ ስለዝኾኑ አምጽየም ዘለኹም እስኪ መጀመርታ ቀድምና ኣብቲ ዝርዝራት መሕላፈይ እንታይም ገይሮም መጀመርታ እስኪ ንተዓዘቦ መጀመርታሞ ብድሕሪኡ ክብለሰኩም ሰብ ጉዳይ ቀሺ ደስ በለ ገብረ ግደይ ወይዘሮ ዘቢብ ጋይም አድሓኖም ዮም ዝበሃሉ ሓላላት እዞም ሰብ ሓዳር ዚኦም ካብ ብጊሓቶም ቡርኻት ሰብ ሓዳር እዮም ዝብላዕ እንጀራ ዝኽደን ክዳን መጽለሊ ገዛ እግዚአብሔር ጸጉኡ ኣብዚሑ ካብቲ ዘድልዮም ንላዕሊ ሂብዎም እዩ ግን ኣብ ማእኸል ዝኹሉ በረከት ሓደ ዝጎደለ ነገር ነይሩ ኣብቲ ድሙቕ ገዛ ሓደ ድምፂ ይናፈቕ ነይሩ እቲ ናይ ሃብቲ እቲ ናይ በረከት ጫፍ ዝኾነ
ናይ ውላድ ሓጎስ ንዒስራን ሽዱሽተን ዓመታት ተጸቢየምዎ ከምዚ ዝተመልከትኩሞ እዩ ክንዲዚ ዝኣክል ዓመታት ተጸቢኻ እሞኻ ብእግዚአብሔር ዳእምበር ብሰባት ዘይከውን ውህበት ተዋሂቡካ ክንሱ ዳዊት ታይሉ ውላድ ውህበት እግዚአብሔር እዩ ውላድ ካብ ባሕሪ ይኮነን ካብ ምርምር አይኮነን ካብ መሬት አይኮነን ውላድ ካብ ሰማይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ውላድ ካብ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ እንተዳ ኮይኑ እቲ ክኸብር ዘለዎ እቲ ክምስገን ዘለዎ ንሱ ዳእምበር ካል አካል አይኮነን ትዘደንቕ ነገር ግን ዘደንቐኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገብረላ እሞኻ በቲ ዝተገብረላ ንኣምላኽ ምስጋና ዝሃበት ናይ ኩሉ ኣብነት ናይ ክርስትና ኣብነት ዝኾነ ሓንትላ ንሳኻ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸታ ምስ ኩላትና ይኹን ቅድስቲ ድንግል ማርያም መንገዲ 30 ሰዓታት ዝኣክል ናብ እምባ ኤፍሬም ናብ ካህን ዘካርያስ ናብ ኤልሳቤጥ ምስከደት ሰላም ምስበለታ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ይመልይዋ ሰላም ምስበለታ ለሙን ድንግል ማርያም ንኹላትና ሰላም ትበለና ናይ ድንግል ማርያም ሰላምታ ቃላ መንፈስ ቅዱስ ዘወርድ ስለዝኾነ ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ሰላም ምስበለታ ወንጌላዊ መዝጊቡልና ዘሎ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ይዝብል ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስሰምዐት እቲ ኣብ ማህፀና ዘሎ ህፃን በሓጎስ ተሰራሰረ ዮሐንስ ኣብ ማህፀን ኮይኑ ተገዲቡ ዳ ዘለለይ ወንበር ኣብ ምድር ተዝኸውን እንታይ ምገበረ ከምዚ ሎምን ድንግል ማርያም ክብራ አይግባእን ዝብሉ ሰባት ዮሐንስ እንታይ ኮን ምበሎም ነይሩ ዮሐንስ ግን ኣብ ጸልማት እንከሎ ኣብ ማህፀን እንከሎ ድምጽ ናይ ድንግል ማርያም ሰምዐ ዘሊሉ ጥራይ አይኮነን በሓጎስ ዘሊሉ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት ኣብ ማህፀና ዘሎ ህፃን በሓጎስ ተሰራሰረ ዘለን ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ይብል ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ምስተመልአት ካ ዝበለቶ እዚ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ ገና ድምጽ ሰላምታ ኸይ ምሰማዕኩ እቲ ኣብ ማህፀነይ ዘሎ ህፃን በሓጎስ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ይብል ቅድስት ድንግል ማርያም بقاليسي سلام بسلام تاسي منفس قدس أوريده نزه سانون بحاجوس أسرع سيرة إلى أي كبرتن انتهي إلى نفسي نجزي أبيه ارتعبيون منفسي كأب بأملاخي بتمدحاني وردت باري يوري إنه كاب حج كل ولده بس أتكبلن يوم أتكل زخل عبيت نجارات غير اللي يمه سمو قدوس يوم لومي كاب دنجل مريم نمهارو ازيو እግዚአብሔር ሓደ ተአምር ከገብረልና እንከሎም ንሕናውን ክንመልሰሉ ዝግባእ ምስጋና እምበር ምዕንዳር ምስ አጋንንት ኮይንካ ምንጣር አይኮነን እዚ ደርፊ ዝብል እዚ ጓይላ ዝብል ብዙሓት ሰባት ከም ቅቡል ጌርና ንክንወስዶ ዘይሓተትናዮ ቀሺ የለን መታኒ ፍቀጅ ይኽብለና زي وردنايو قلقلة زي ديبنا عقبة يلا أتم قبولي زبلنا سبات كان بتعمل كبر كنه هو من دل مغنياتو نتناتنا سجا وحجوس سلز رجفولنا درفقن ببيت كريستيان من قد قبول كوين أيفلتني حدا أمس أسوء سيد أنا ومرخ الزلوه بدك كايل زمساي دعراي دقيق عيلن بدرف جرم كسعسع متجمرم كاب امبا زوردم ندق سيتون ازي لمون كاب قدسنا زملسنا كاب مزمور زرحقنا قال እግዚአብሔር كاب مسمع رحقو نافصمان عالماوያን زوردنا سبات درف ቆይ يلنا ندينا تمال زميرنا زي ندكم زنبرنا قالوا سمعنا زي ندكم زنبرنا قالوا خنسمع لبنا باهتا زفطرلنا زنبرم لومي قالوا خلعلن كله دقاس يمصانا كنريون عين دلن كنسمعون عين دلن
نابي كيدو كل نابتي تمالي فنفينا يزخدنا كلبين ابتفاؤ تملس حسم ادم اب حمد انغرغرت كم استفاله نابنا تمالي قديفنا يزوطنا زتملسنا جو حجلك كم ادغن انكبال زلنا كم حسم انا انكبال زلنا نحن اينا تمالي قديفنا يكون يرنا سلازي ندق سيت كاب انبا زورده نسيم لمون كاب انبا مالت كاب بيت كريستيان زوصنا درفيو كاب بيت كريستيان زوصنا نسيم نابرخص زاتونا نابزمو زاتونا تايصغم አለውም ክንምርዖ አይና እና ተባለ ወድን ጓልን ከይተመርዓው በሓደ ዝነብሩ የለው እንዴ አብዝሙ ተጠቢሰም ዘለው ሰባት የለው እንዴ ደርፊ ናይ ሰይጣን መሳርሒ በዘይ ይገድስ ናይ ሰይጣን መሳርሒ ቦጌር ኃይልና አድኪሙ ቃሉ ከምዘን ሰምዕ ዝገበረናው ንዚ ለሙቆ ህዝበና ተታሕዝ ዘለ በዚ ቃሉ ተነገርካ ሰሚዕለን ምክንያቱ ንግዚ ይሕጎስ ቃሊ ወተስማዓልና ይብል ገዙ መስከደ ግን ደርፍ ስለዘለ ካብተ እንበሓኒቅ ይውርዶም ጎይታ ዝነገረናው ንዚ ማቴዎስ 13 ዘለ ተዘራይ ክዘር ይወፍር ገሊ በቁል ይኮ ምስ በቆለ ግን ፍረከ ይሃበ እቲ እሾክ ሓኒቅ ይዝሕዞ ለሙን ተሓጉስና ንኸይድሞ ለሙኮ ሰንበትዩ ቃል አምላክ ንሰምዕልና ንኸይድ سمعنا نمص بقى لو بدا هيوتك تقير على واحد لو ما هيوتك تقير لو مي هيوتك تقير إلا نمص نابنا قدمنا خان نملس تمالس قدف ناون اتو بقى كم سلم مالتي حاف كتب تدلخا حيزو كازاتو سلمي حيزو سلم خوينا نازلو مدرفي كنا وغدو زغبانا كنا رحقو زغبانا لمو نزم درفتي نز علماو ነገር سبسكرايب እና ገበርና አምጪ ነዘል ነርحقو خبانا አይጠቅመናንዩ ሎሚ ንርእስና ቀባጢርና ጸገም እኮ የብሉን አባታትና ሆም ጎብርን የረም እንዲም ቀደም እኮ ቀሳውስ ዲያቆናት ደቡየም ዝምርዓውን የረም ዶ ክንብል ንኸሊና እዚ ግን ምኽንያት ጥራዩ ከድሕነና አይከልን አይድሕነናን ቃሉ ከምዘን ሰምዕ ዝገብርና ፍቅር አምላክ ዘርሐቀልና እዚ ሎሚ ኻረዩሞ ቀሽን ከለውሲ በሰዓ ሰዒት ቀሺ እኮ ዝባህር ዘሎ قشي وا انتاينا هنبل ما ازي نابنت اب تنبيت إساياس معرف 13 21 انتاي بل غناخ اراويت برخه ابا كسفريوم يبل إلنا بكالي حلف اب جئز كنتاي زبلالهم ويزفنوا بهي اغاننت ابوخه اغاننت يسعسعو نبرو اغاننت سي ازي من طار مالت ቆይ እዚ ምን ቀጥቃጥ ዝቀጥቃጥ ዝብል ህዝብና ኩሉ ዛርዶ ገለዶ ዝባሃል ዘሎ ካብ ዝኽን ወጻ አይቃልና ተታሒዝናቡ አው ስለዝአተና ኃይልና ስለዝደኸመ መንፈስ አጋንንት መልእስ ዝመጽ ሓደ መርገታ ከመስ ይመጽ መርዓና ጽቡቕ ዝነበረ እንተዳ ተቆጥዑ ደም ገብሮ ኃይልና ደኺም ብምንታይ ንከላኸሎ በቃ ሹዕዝ መርገታ ከምዚ አጊርኒ ዝመርገታ ከምዚ አጊርኒ አሕሚ ምንዶ ነዝመርዓይ ተራት ዘይፀውዒ ኸየም ሕጅኩም ንዘላ መርዓን ዘይፀውዒ ኸየም ነቲ ስዋኻ ዲዩ ነቲ ገለ ደም ገብሮ ነቲ እንጀራኻ ቅጽ ይብልዎ ነቲ መርዓው ነቲ መርዓት ክሕምዋ ኸእሉ ኃይልና ደኺሙ ካበይ ይምጻ ካበይ ክመጽ ኃይልና በጎይላ ደኺሙ ቆይ ዝደኸመ ሰብ ከአሞ ወላ ሓደ ዝደኸመ ወላ ሰብ አይኹን ተደኺሙ ተጠሚዩ ቆልዓውን ከደቆ ኸሊ نحناهم بمنفساونا سلازي دخمنا طبنيا سلمون تايلو زصغبت نفسي معار ولا لا ترغص يلو بقى طميتي نفسك كلها تبهك نحنا خاخلو طمينا كل خير يرغصنا منفس شيطان برتعنا معناتي سلازي بصوم زي برتعت بقال املاح زي برتعت نفسي مصاوت اغاننتي اتخون كومينا خا نخون زلنا معناتي سلازي ازي بزعبا درف الزبل مصحفتنا ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ በተደጋጋሚ ገልጸሙ በዓቢው ጎይታውን ተዛሪቦሎ አማቴዎስ 11 ማለት ነው እንታይ ዝብል አንዘርነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ አስቆቀውነ ለክሙ ወኢበከይክሙ ይብል እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳዕሳዕኩምን አልቀስናልኩም አይበኸኹምን እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳዕሳዕኩምን
حج قال سب نزا طقسي ازوزالو امبلتا نفحنا لكم اي ساعه من كويلي غويتا زبل سبات አለው ኮይን ግን ወንጌል ሰበክናልኩም ዘሐጉስ ወንጌል ሰበክናልኩም አይተቀበልኩም ወን ናይ ዮሐንስ ናይ ንስሐ ስብከቱ ሰቢክናልኩም አይተነሳሕኩም እንታይ ዳ ዘሐጉስ ብስራት ነገርናኩም አይተቀበልዎ ተነስሑ መንግስት አምላክ ቀሪብ አላ እቲ ማህጻብ ጉንድ ተነቢሩሎ ተባሂል በዮሐንስ እንተ ተሰብከልኩም አይተአምኑን አብይኹም ዳሞ አብተ ሐዘን የለኹም አብተ ዓሳ የለኹም አብተ ሐጎስካ የለኹም እዚ ጎይታ በመሰላ ተዛረበ አንበር በዛዕባ ሳዓሰዒት አይኮነም ሳዓሰዒት ዮሐንስ መጥምቁን ዝሞተሉ መንገድ ሓደ ንሱ ስለዝኾነ ማለት ነው ካሊ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይል ነይሩ ሮሚ 13 ዘሎ ካብ 12 ግብር ጸልማት ደርቢና አጽዋር ብርሃን ንልበስ بقايلان سخرانن بمنزرنان عبدانن ببأسن قنعاتن زي كونس كم بمعالتي بقنعنا ننبر كم بمعالتي بقنعنا ننبر يلو قالات حمش 10 شعات تخسر حدنون سقا مثل نفسي مسأرت يوم سقا يفتو زي يفتو منفس ومنفسني يفتو زي يفتو سقا يلو كلت يوم مسأرت خمزخون قال يطلنا لهم كابزم 10 حمش زاخلو قبرناي سقا خان اتحادن ጓይላይ መስበለ ነዝ ከምዛ አመሰለ ዝገብሩ ንመንግስት አምላክ ከም ዘይወርስዋ በሐቅ እብለኩም አለ ሎሚ ከፋፊልና ኢና እዚ ናይ ባህል እዩ እዚ ናይ ከምዚ ኩሉ ግን ካብ ቃል አምላክ አውጽና ኩሉ ሎሚ ደርፍና ሰምዐ በቃል አምላክ ዝምሰጥ የለን ከመገሩ ክልቲ በበይኒሞ ንخلተ ጎይተት ክትጉዛ አይተኸልኒኩም ከታይልና በቃ ዓለማው ደርፍ ከሰምዕ ተዕልካ ኃይልካ ይዝደክም ቃል አምላክ ሰምዕ የለን ቃል አምላክ ሰምዕ ዝዓለኸ ነቲ ጓይላ ይጥፎ ንخلቲ ሒዝካ የመኻድ ግን አይካልን በቃ አይካልን ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ይልናሉ ቀዳም ጴጥሮስ 4:3 ደጊም እቲ ብፍትወት ስጋ ብዕብዳን ብስኽራን ብጓይላ ዓቀን በዘይ ብሉ መስተ በተጸይፍ አምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ አህዛብ ዝደልይዎ እና ገበርኩም ዘሐለፍኩም ዘመን ያአክል ዘመኑ ያአክል ይዘሎ ስለዚህ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘልጥራ ዘይኮ ካል ናይ ስርዓት መጽሐፍትናውን ኩሉ ብዛዕባዚ ነጊሩና ኣሎ ይትረፍዶ ቀሽ ኮይኑሲ ሓደ ተራ አማኑኳ አብ ቤት መርዓ ኸይዱ ክስዕስዕ አይተፈቀደሉ ይትረፍዶ ሓደ ቀሽ ኮይኑ ማለት ነው ከምዚ ይብል بفلاي أب فتح نجس أب أنقص 10 حدا قطري 466 كم زيبل ويدلو لكريستياناوي كما يهور حاب بيت كبكاب يطفح ادويه وياطهس اغريه دائمو يبلع بسرعات بكما يدلومو لقدوسان يبل كاب كريستيان وغن نابيت مرعا كيدو بيده كتاغع بأجر كان شبشب أي جبوني سبات كم زجوبون بسنة سرعات يبلع دا يبل إزي نقوله نترى أمان خي ترفز جلسيم بزعبا كهناتن أقل قلتنا بيت كريستيان كزارب كله 5 بل إذا خافت هنجست أنقص 9 قصري كلتمئتن 9 زلوا 9 وأيد الومو لكهنات ولا لا كان بيت كريستيان ولا لك أنا تمؤمنان كما يرأيو من تاني امرئيات واستبيت كبكات ومساحات الله يتنسوا ويهوروا امكد ما يبقوا ما استزاو آن يبل كهنات نبيت كريستيان أقل قلتي ناي مؤمنان حلقاتات أبيت مرعى مساح مستدالوه كالئ زخون نقر كرئيو عايفك أدلومن مساح مستدالوه بقى يبلع بكما يدلوم لقدوسان تبايلو اقدمو 5 نغره بسنه سرعات بليعم كخودو دامبر كال نغر كري ايتفقدلهم اعروختك اتو اقديوم تنسيوم يخيدو دامبر يبل لو مخا قلطفه ميوصو استباهله حجخا بعلم ساعه خوينه مالت حساب 26 عام ولاد زي نبركاسب هذا حايش زي حايش باخ خزاره
ቀሺ ባህሉ ኻዚ ይብረ ቀሺ ተዝኾኑ ቀደም ውላድ ማሃቦም ነርና ኢሉ ሰብ ንዝላገጽ ዝነበረ በሐሳቡ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሓሳባት ዝመለሰ መልስ ዝተረኽበሉ ክንሱ ክምስገን ዝግብኦ ግን እግዚአብሔር ዝነበረ በቃ ከምዚ ኣብ ኩናት ውዒለን ከም ሰዓሩ እዮም ዝመስሉ ማለት እዩ እዚ ሓፈሻ ንሕና ክርስቲያን ካባና ከነርሕቆ ዝግባና እዩ ከነርሕቆ ዝግባና እዚ ስለዚ ሓዝና እዩ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኻ ወላይ የለን ናበይ ንዕንደ ቅዱስ ቁርባን ተቀበለ ካበይ ክመጽእ ሓይል የለን ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ንምቕባልኩ ሓይል የድልየካ ሓይል የድልየካ ሓይል ዘይብሉ ሰብ ተኸገብር ይኽእል ስለዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ግን ብዙሓት ኣገልገልቲ ንሓቂ ዝምስክሩ ኣለዉ በንጻሩ ከዓ ጸገም የብሉን ደሓኒ ሓይሎም ዝደኸሙ ማለት እዩ ከምኡ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ግን ኣብታ ዓባይ ቤት ካብ ወርቅን ካብ ብሩን ዝተሰርሐ ጥራይ ዘይኮነስ ኣቕሑ ዕንጨይቲ እውን ኣለ ከም ዝበልና ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:20 ከምዚ ይብል ኣብ ዓባይ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝተሰርሐ ኣቕሑ ደኣ እምበር ኣቕሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ ከዓ ንውርደት እዩ ዝኸውን ኢሉ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ነጊርና ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ንሰባት ክሕጉሱ ክብሉ ታይ ጸገም ኣለዎ ኢሎም ዝዛረቡ ኣገልገልቱን ኣለዉ ነዚኣቶም ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብሎም ገላትያ 1:10 በዝኸ ናይ ሰብ ምስጋና ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ኣይትርኢ እንዲኹም ገለገለ ቀሳውስት ደሓን ጸገም የለን ዝብሉ ተኾይኖም ከም ፍትሓውያን ከም ነዚ ዘመን ዝርእዩ ነዚ ወለዶ ዝዕዘቡ በቃ ሻሎ ሕውሳት ከም ዝኾኑ ይሕሰብ ኣይፍቀርን ዝበለኸ ኣብዚያ ዘለኸ ኣኽራሪ እዩ ኣብዚያ ዘለኻ በቃ ደረቕ ከምዚኣ በቃ ሓንቲ ጥራይ ዝርኢ ተባሂሉ ከምኡ ዝበሃል እቲ ንናትና ፍቃድ ዝመልአ ካህን ተደኣ ኮይኑ በቃ ኩሉ ዝርኢ ዘስተውዕል እቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሓልዩ ዝኸድ ቀሺ ተኾይኑ በቃ ዘዳማ ከምዚያ ኣሎ ኣኽራሪ እንዳሉ ስኡል እንዳሉ ተባሂሉ ይሕሰብ ማለት እዩ ጳውሎስ ድማ ከምዚ ይብል በዝኸ ናይ ሰብ ምስጋና ዝደሊ ዘለኹ እሞ ንኣኹም ክሕጉስ ዝፅዕር ዘለኹም እዚ ምግባረካ ናይ ሰብ ምስጋና ዝደሊ ይብላሉ ቅዱስ ጳውሎስ ወይስ ናይ ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ክሕጉስ ደልየ ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ንሰብን ንኣምላኽን ብሓደ ክትሕጉስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ሰብ ስጋዊ ድሌት ካልእ ናይ ኣምላኽ ፍቓድካ ካልእ ስለዚ ገና ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝብልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ ሎሚ ንሰብ ክትሕጉስ ትፅዕር ተኾይንካ ባርያ ክርስቶስ ገና ኣይኮንካን ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ባሮት ናይቲ ልዑል ተባሂልና ደቂ ትልዑል ወረስቲ ትልዑል ደቁ ተባሂልና ዳ ክንጽዋዕን ፍቃዱ ክንምልን ይግባአና እምበር ከማና ሓመድን ሓሙኽሽን ዝኾኑ ሰባት ድሕርሞቶም ብሓሳኹ ዝብልዑ ሰባት ኣባናውን ዘምጽኦ ለውጢ ክሳብ ዘይሃለወ ንዖም ክንሕጎስ ክንጽዕር የብልናን ማለት እዩ ክንጽዕር የብልናን ቅዱስ ጴጥሮስን ዮሐንስን እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4:19 ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናየን ሰማዕናየን ምዝራቦ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ካብ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ በልዎም ይብል እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ክንእዘዝ ማለት ፍቃድ ኣምላኽ ንጎድ ንገዲፍና ፍቃድ ሰባት ክንፍጽም ንሰባት ክንሕጉስ ክንጽዕር ዝኽተሉና ዘለዉ ሰባት ከጣቕዑልና ንዖም በቃ ደስ ከነብል ከምኡ ክንገብርስ ግቡእ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ የለን ንሰባት ክንሕጉስ ኢልና መንጽዕሮ ነገር የለን ንኸዶ መንገዲ እውን የለን ንሰባት ክንሕጉስ ሰባት ዝፈትዎ እዚኦም ኢልና ድሕሪኦም ንኽደም የለን ንሕና ፍቃድ ኣምላኽ ዳ እምበር ፍቃድ ሰብ ክንፍጽም ፍቃድ ኣምላኽ ዳ እምበር ፍቃድ ሰብ ክንፍጽም ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ጴጥሮስን ሐዋርያትን እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም ግብረ ሐዋርያት 5:29 ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ይብል ሎሚ እውን ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ ከም ዝግባአና ከምቲ ንሰብ ካብ ሰብ ንላዕሊ ንኣምላኽ ክንእዘዞ ከም ዝግባአና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነገረና ክንስዕቦ ዝግባአና ነዚ
مصحف حوس تبعله مصحفنا الله أبو خان تايبل يتكونوا زفانيانا على مزمران زمرت دأمبر درفتي عيتخونوا دنكن مستنكرن جركا فتير كاني خامو كمسجنك سب نمنتاي تفطيرو تبعنا نحتت قالنا بمسرته كفقر እግዚአብሔር ተበጊስና استفطرنا فطراتنا اتناتنا مفتارنا ون نتزفطرنا املاخنا نعنا مسغنا اب لعل مسغنا سمكا يقدس نبلنا نعا مسغنا نرسنا نرسنا كنفلي يت وانا علامه انبر نرسنا نودسنا نزي تفلط قال بقى هيوته يخي كمزي يلك دابلكا مدراف فلحت هيوته يقول يلا مصحف قليمنطسون كمزي بل ركوس وسؤب وقتو زي هاور واستزفن وتونيت ان ذا كريستياناوي وقتو يقوم ان بيت كريستيان اسكا يفصم نساهو يبل يغرم حدا كريستيان كوينوسي ناب درفن ناب حدا ጭፈራ ቤት زخدن تداهاليو كساب بكاهنو نسحو زفصم ناب بيت كريستيان ايئتو نابي زخده ناب درفن ناب ጭፈራ ቤትን ناب درفي بالت ناب غويلا زخده سب نسحو بكاهن كسع زفصمسي ناب بيت كريستيان ايئتو يزبلنا زلو ابز مصحف الزون بانت كهنات سلا كهنات صنعات ወይ ድማ በእንተ ጽንዓ ካህናት ዝብል አሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ኣብ ገጽ 246 ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ኣብዚ ድማ ብዛዕባ ካህናት እንታይ ይብል እይደልዎሙ ለካህናት እለ በምድር ይሰርገው ወርቀ ወብሩረ ስማ ኦ ወልድየ ቀሌምንጦስ ሃለው እለ ይሰመዩ ካህናተ ወይሰሙ ቃለ መምህራነ ሕግ ወይሃውሩ በፍትወተ ልቦሙ ወይጸብኦሙ ሰይጣን በነገረ ግዙፍ እለ ከመዝ ይትመተሩ እምክህነቶሙ ይገርም ሕጂ ቃል በቃሉ ኣብቲ ጎድኑ በቋንቋ አምሓርኛ ስለዘሎ ከም በልኩም በዚህ ምድር ምእመናንን እንዲመሩ ካህናት የሆኑ ሰዎች ብርንና ወርቅን መሸለም ወይም በእነዚህ ማጌጥ የለባቸውም ኣብዚ ምድሪ ንምእመናን ዝመርሑ ካህናት ወርቅን ብርን ክሽለሙ ከጊጹ አይግባእን ከምግያጽ ወርቅን ብሩርን ከጊጹ አይግባእን ምስበለ ልጄ ቀሌምንጦስ ሆይ ስማ ወደይ ዝኾንካ ቀሌምንጦስ ስማ ካህናት ተብለው የመምህራንን ምክር የማይቀበሉ ከሆነ በራሳቸውም ፈቃድ ከተመሩ ሰይጣን ያሸንፋቸዋል ቀሌምንጦስ ወደይ ስማ ካህናት ተባሂሎም ናይ መምህራን ምክር ዘይቀበሉ እንተዳ ኮይኖም ብናቶም ፍቃድ ዝምርሑ እንተ ኮይኖም ሰይጣን ይስዕሮም እዩ ምስበለ በወርቅና በብር ማጌጥ ልምዳቸው አድርገው ወደ ዘፈን ቦታ ከሄዱ ከስልጣን ይወገዱ ናይ ወርቅን ብርን ምግያጽ ልምድ ጌሮም ናብ ናይ ደርፍ ቦታ እንተዳ ከይዶም ካብ ስልጣኖም ይወገዱ እለ ከመዝ ካህናት ይትመተሩ እምክህነቶሙ ከም ዝበለ ማለት ካብ ክህነቶም ይሰዓሩ ስለዚህ ከምዚ አይነት አስተምሮ ከምዚ አይነት መሪሕነት ከምዚ ትምህርቲ ዘለና እንበር ከምዚ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ካህናት ከይተረፉ ኣብ ሳዕስዒት ከኣቱ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኣይኮነን ንሕና እውን ካብታ ነቲ ቃል ወንጌል ሰማዕናላ ግዜያት ሒዝና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጸኒዕና ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ርክብ ጌርና በመንፈሳውነትና ዓቢና ምስ አምላኽና ምስ እግዚአብሔር ጸኒዕና ክንነብር ይግባአና ትማሊ ነዚ ነገርዚ ደርፊ ፈንፊና አርሒቅና በመዝሙር ተሓቲምና ምስ ክርስቶስ ናብራና ጥዒሙ ንነብር ዝነበርና ሰባት ሎሚ ካብ እንባ ወሪድና ኣብ ደርፊ ኣብ ምቅያራት زيات طعم زيات صبقنا بلنا كنلاوط نغير زلنا سبات ብዙሓት ኢናሞ ሎሚ ህይወትና ከንምርምርን ናብ አምላኽና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስን
ناتو سناي فؤادو يخونلنا ناي እግዚአብሔር ምሕረት ናይ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሉን ቅዱሳን አባቶች ነበርኩቶም አይፈሬና ወሰድ ለእግዚአብሔር